السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة الكانيلوني الطازجة. اذا غادي نبداو بتحضير العجينة من بعد نمروا للحشو. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des cannelloni. On va préparer la pâte maison et après on passe à préparer la farce. Pour les ingrédients français, j'ai 500 g de semoule fine, j'ai une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe bien remplies d'huile d'olive ou bien 30 ml, 2 œufs et j'ai de l'eau tiède. Donc ça dépend l'eau, on ne peut pas dire combien ça prend, ça dépend de la semoule. Il y a certains qui absorbent plus que d'autres. المقادير بالعربية عندي 500 غرام من دقيق القمح الصلب، عندي ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو 30 ملل، عندي بيضتان وعندي الماء الدافئ. بسم الله على بركة الله. La première des choses, je vais mettre le sel, l'huile d'olive et les œufs. إذا كما راكم تشوفوا وضعت الملح، زيت الزيتون والبيض. الآن نخلط المكونات. Donc je commence à mélanger et j'ajoute l'eau au fur et à mesure. هنايا نخلط جيدا ومن بعد نضيف الماء شيئا فشيئا. الماء لازم يكون دافئ. Donc après mélange, voilà la texture qu'on obtient. إذا بعد ما خلطنا المكونات تاعنا البيض مع زيت الزيتون والماء الدافئ، هذه هي القوام اللي نتحصلوا عليه. والآن نمروا لعجن الخليط تاعنا. Donc on va pétrir notre pâte. On prend un peu de farine sur le plan du travail. Je mets ma pâte et je commence à la pétrir pendant quelques minutes. Je mets la farine par-dessus et je commence à pétrir à la main pendant 4 minutes à 5 minutes. Après avoir pétri notre pâte, donc voilà la texture qu'on obtient. بعد ما عجننا العجينة تاعنا جيدا، هذه هي القوام اللي نتحصلوا عليه. الآن نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها على جنب ونمروا لتحضير الحشو. Donc voilà, notre pâte est prête. On va la mettre dans un papier, dans un sac en plastique ou bien du film alimentaire. Et on va passer à la préparation de notre farce. Maintenant, on passe à la préparation de la farce. J'ai 250 g de viande hachée. J'ai 3 cuillères à soupe de persil haché. J'ai une cuillère à soupe de basilic. Un petit oignon haché, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail moulu que vous pouvez remplacer par 2 gousses d'ail haché. J'ai ici un quart de cuillère à café de poivre. المقادير بالعربية عندي 250 غرام من اللحم المفروم، 3 ملاعق من زيت الزيتون، هنا 3 ملاعق من البقدونس مقطع، وهنا ملعقة كبيرة من الريحان أو الحبق مقطع، بصلة صغيرة مفرومة، ربع ملعقة من الفلفل، عندي ملعقة من الثوم المطحون اللي تقدروا تعوضوه بالثوم الطازج، ديروا 2 فصوص، ملعقة من الفلفل الأحمر أو العكري، ملعقة صغيرة من الملح. بسم الله. نوضعوا الزيت في المقلاة. نوضعوا البصل
Donc je mets l'huile d'olive dans une poêle, dans la poêle. Je mets l'oignon. Après avoir doré nos oignons, maintenant on va ajouter la viande hachée. بعد ما البصل تاعنا تحمر جيدا نضيف اللحمه المفرومه. والآن نضيف البقدونس. Donc j'ajoute le persil. J'ajoute le basilic et les épices. إذا كما راكم تشوفوا ضفت الريحان والبقدونس ونضيف كذلك التوابل اللي حضرتهم هنايا. عندي إذا كما قلت لكم ربع ملعقة من الفلفل، دونك لو بوافر، الثوم المطحون، البابريكا والملح. Donc voilà, j'ai ajouté le sel, le paprika, l'ail moulu et le poivre. Et je mélange le tout pendant quelques minutes et on passe à l'étape suivante. إذا هنايا اللحمة المفرومة راهي جاهزة. نمروا للمرحلة المقبلة. Donc notre viande hachée est prête, on passe à l'étape suivante. والآن نقوم بتحضير الكانيلوني تاعنا. Donc on commence à préparer nos cannelloni. Je prends un petit bout de pâte que je vais aplatir avec le rouleau. Vous pouvez faire l'opération avec le rouleau, mais pour faire vite on va utiliser la machine à pâte. إذا تقدروا ديروا الكانيلوني بمجرد استعمال الحلال أو الوراق، ولكن باش نسرعوا في العملية غادي نستعملوا الماكينة تاع العجين. إذا نسرح العجينة تاعي. من بعد نفوتها في الماكينة. بسم الله. إذا هنا بعد ما فوتناها في الماكينة نعاودو نفوتوها المرة الثانية. Donc après avoir passé notre pâte dans la machine, on va la repasser une deuxième fois pour avoir une pâte fine. Et voilà la texture qu'on doit obtenir. Donc maintenant je vais façonner les cannelloni. والآن نقوم بتحضير الكانيلوني تاعي. قطع هذا الحواش اللي هنا على اليمين وعلى اليسار. Donc je découpe les petits pour avoir une surface, enfin des extrémités égaux. Donc je découpe à droite et à gauche et je commence à façonner les cannelloni. Donc je mets la farce au bout. إذا نوضع هنايا قليل من الحشو ونمشي عليه العجينة. Donc je mets un peu de viande hachée et je roule. Voilà, la même chose, je refais la même chose. Je roule un petit peu et je découpe. Donc je vais refaire la même chose avec la pâte qui me reste. Et maintenant je vais prendre un plat qui va au four. Je vais mettre un peu de sauce tomate. Donc je mets la sauce
Tomate ici. Je répartis sur toute la surface. Et je vais mettre un peu de béchamel d'une façon arbitraire. Donc ندير قليل من البيشاميل بطريقة عشوائية ونحرك. والآن نبدأ نوضع في الكانيلوني تاعي. Donc maintenant je dispose mes cannelloni dans le plat. Donc je mets une à côté de l'autre et je continue avec la pâte jusqu'à l'épuisement de la pâte. إذا نستمر في العملية حتى نكمل مع العجينة تاعي كلها. Après avoir finalisé les cannelloni, maintenant on va mettre un peu de sauce par-dessus. Et on va couvrir avec la béchamel. إذا بعد ما غطينا الكانيلوني كريمة البيشاميل وصلصة الطماطم، الآن نوضعوا القليل من الجبن المبشور. أنا هنا اختاريت الموتزاريلا، ممكن تعوضوها بأي جبن عندكم في المنزل، ممكن البارميزان أو أي شيء أو الجبن الأحمر. Donc je vais saupoudrer un peu de fromage râpé. Moi j'ai choisi la mozzarella. Vous pouvez choisir le fromage de votre choix. Pour la cuisson, je vais allumer mon four à 180 degrés pour une trentaine de minutes, mais il ne faut pas oublier de couvrir votre plat avec du papier parchemin et du papier aluminium. إذا لازم نغطيو البلا تاعنا بورق الطهي ثم بورق الألمنيوم، ونوضعوا الطبق تاعنا في الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. والآن وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. ما بقى لي إلا نرش عليها القليل من الريحان أو الحبق كما يسمى في بعض النواحي ونقدمه في طبق التقديم. Donc voilà, après cuisson de notre cannelloni, maintenant je vais saupoudrer un peu de basilic pour donner un peu de saveur de l'Italie. Et voilà, notre plat est prêt à déguster. Donc voilà, notre plat est prêt. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine recette. إذا إلى عجبكم الطبق ما تنساوش تشاركوا في القناة تاعي، وإلى الوصفة المقبلة في رعاية الله وحفظه.